Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melakukan tasmi 15 hadis, yaitu dari hadis ke-26 hingga hadis ke-40. Oke, let's start the hadis. The first hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari radah min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku. Hadis ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, dan rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Hadis ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. An Abi hadis ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma bainama rajulun yamshi bi tariq wajada ghusna syauqin 'ala tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariq wajada ghusna syauqin 'ala tariq. Tatkala ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan dan ia mendapati sebuah tangkai pohon di jalan tersebut, maka ia pun menyingkirkannya, maka Allah pun membalas jasanya dan Allah pun mengampuninya. Hadis ke-30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqul da'utu falam yustajab li. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama ia tidak terburu-buru, di mana ia berkata, aku telah berdoa namun belum dikabulkan doaku. Hadis ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yamurra rajul biqabri rajul fayaqul ya laitani makanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga apabila seseorang berjalan melewati kuburan orang lain, ia berkata, seandainya saya berada di tempatnya. Hadis ke-32. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta arhamni in syi'ta arzuqni in syi'ta wal ya'zim mas'alatah innahu yaf'alu ma yasha la mukrihalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian berdoa seraya mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, ya Allah, berikanlah rezekimu jika engkau menghendaki, ya Allah, berikanlah rahmatmu jika engkau menghendaki. Tetapi berkeinginan kuatlah dalam doanya itu, karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang melarangnya untuk berbuat sesuatu. Hadis ke-33. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wala yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musi'an fala'allahu yasta'tib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian,
jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang jika dia orang buruk, maka semoga bisa menjadikannya bertaubat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, wa idza qala lahu yarhamukallah faqala lahu yahdikumullah wa yuslih balakum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang dari antara kalian bersin, hendaknya ia mengucapkan alhamdulillah. Lalu saudaranya yang mendengar, hendaknya ia mengatakan yarhamukallah, dan jika dikatakan padanya yarhamukallah, hendaknya ia menjawab dengan yahdikumullah yuslih balakum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Satakuna fitanul qa'idu fiha khairan minal qa'im wal qa'imu fiha khairan minal mashi wal mashi fiha khairan minas sa'i. Man tashrafalaha tastashrifu wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'idh bih." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kelak akan ada zaman di mana orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Siapa yang mendapati waktu tersebut, hendaknya ia menghindarinya, dan siapa yang memiliki tempat kembali atau tempat berlindung, hendaknya ia berlindung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La taqumu sa'ah hatta tuqatilul yahud hatta yaqula al-hajaru lil yahudi ya muslim hadza yahudi wara'i faqatulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi Yahudi. Kemudian apabila sebuah batu berkata di belakang Yahudi, ya muslim, ini ada Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia. Dan dalam riwayat Muslim ada tambahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecuali pohon Gharqad, karena sungguhnya ia adalah pohon Yahudi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi la junaha ba'udah wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian amal bagi mereka di hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibus sab'al mubiqat, faqala ijtanibus sab'al mubiqat, faqalu ma hunna, qala asyirku billahi was-sihr wa qatlun nafsal lati haramallahu wa illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanatul mu'minatil ghafilat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, al-mubiqat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa saja
dosa yang membinasakan tersebut? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang haram dibunuh kecuali lewat jalan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan qazaf, menuduh wanita muslimin yang baik berzina. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yataqarabu zaman wa yanqusul amal. Yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqas syuhud wa yaktharul harj. Qalu wa mal harj? Qala al-qatl. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, zaman semakin dekat, amalan solih kian berkurang, kekikiran di mana-mana, dan al-harj semakin merajalela. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah al-harj itu? Beliau menjawab, pembunuhan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'lamun nas ma fin nada'i was saffil awal walau ya'lamuna ma thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi thumma lam walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi walau la tauhuma walau habwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, andai kata para manusia itu tahu betapa besar pahalanya berazan dan saf pertama pada waktu salat, niscaya mereka akan mendatanginya. Jika andai kata mereka mengetahui betapa besar pahalanya datang lebih awal, niscaya mereka berlomba-lomba untuk mendatanginya. Mereka tidak menemukan jalan untuk mendapatinya kecuali dengan cara melakukan undian, dan niscaya mereka akan melakukan undian itu. Dan juga niscaya mereka, andai kata mereka mengetahui betapa besar pahalanya salat subuh dan isya, maka niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Oke, mungkin sekian yang dapat saya that's all from me about the hadith from 26 until 40. I'm sorry for my mistakes. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.